अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक मेरे सामने मेरे भाई ने एक आर्टिकल भेजा बाहर की दुनिया का, स्विट्ज़रलैंड का, और उसको पढ़ने के बाद एक किसी का मेरे ख्याल में रियल वाकई है, कोई स्टूडेंट वहाँ पढ़ रही थी और किसी के घर पे रह रही थी वो। तो कहा गया है कि वो औरत एल्डरली थी, मेरे ख्याल में एल्डरली इसको लफ्ज़ देना गलत है, लेकिन बार वो 67-68 की औरत थी, सिंगल। तो हस्बैंड वगैरह नहीं था, अकेली रहती थी। तो वो स्टूडेंट ने उसका घर में किराए पे कमरा लिया हुआ था। ये स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। तो उसने देखा, लड़की ने जो किसने किराया लिया हुआ था, कि ये औरत जो है कुछ दिनों हर एक टाइम के ऊपर बाहर चली जाती है और कुछ करती है, फिर वापस आ जाती है। उसने पूछा कि क्या है तरीका तुम्हारा, क्या नहीं है। तो उसने कहा कि मैं एक टाइम बैंक बना हुआ है, टाइम बैंक, कि जिसमें कि जाके मैं ओल्डर जो लोग हैं 85, 87, 80 से ऊपर वाले, उनके लिए मैं टाइम लगाती हूँ, उनकी जगहों पे, घरों पे जाके उनको टाइम देती हूँ, उनके लिए सौदा सलब खरीदती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ, उनके जो मामला हैं घर की सफाई सुथराई के वो मैं करती हूँ। तो उन्होंने कहा ये क्यों करती हो? तो उसने कहा इस वजह से करती हूँ कि ये सिस्टम बना हुआ है यहाँ स्विट्ज़रलैंड में कि वहाँ पे पूरा खाता रखा जाता है कि आपने अपनी सही वक्त पे कितना टाइम लगाया, ओल्डर लोगों को हेल्प करने में कितना टाइम लगाया। और वो टाइम मैनेज होते 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 पूरा बनता है कि 40 घंटे, 60 घंटे, 100 घंटे, 2000 घंटे, जितने भी घंटे आपने लगाए वो पूरा कैलकुलेट होके स्टोर होता है गवर्नमेंट रैकेट पे, ताकि जब आप कभी उस हालत को कभी भी पहुंचे, चाहे जल्दी पहुंचे, देर से पहुंचे, तो आपने जो टाइम दिया अपनी ज़िंदगी में इस काम के लिए, वो टाइम फिर आपके लिए दूसरे लोग यूज़ करेंगे। अगर आपने 200 घंटे लगाए तो 200 घंटे आपको मिल जाएंगे मुख्तलिफ लोगों से, सही, लेकिन मुख्तलिफ लोग आके आपकी हेल्प कराएंगे ताकि आपका जो बुढ़ापा है या कोई मसला आ गया है तो वो आपका थोड़ा सा सही गुजर जाए। तो ये बात इतनी ज़बरदस्त है कि मैं तो उसको सुन के, मैंने पहले देखा था कि एक ज़माने में कि स्टूडेंट ओल्डर लोगों के यहाँ जाके कमरा लेते हैं इस तरह से, अगेंस्ट एक बार्टर डील कहलाती है अमेरिका में। कुछ लोग कुछ दो वाली डील होती है कि मैं आपसे कमरा ले रहा हूँ, उसके अगेंस्ट मैं रहते हुए यहाँ पे आपकी हेल्प है, ग्रोसरी शॉपिंग है, आपसे बातचीत करनी है या आपके घर के मामलात को थोड़ा सही करके रखना है, तो वो मैं करता रहूँगा, ठीक है। तो उस तरह से एल्डर लोग जो हैं, ओल्डर लोग, वो ऐसी जगहें उन्होंने अपने घरों में ऑफर की हुई हैं कि हमारे घर 2 कमरे हैं, 1 कमरा है खाली, उसमें स्टूडेंट्स आके रहते हैं और उनकी पे जिम्मेदारी होती है कि रेंट नहीं दे रहे वो, लेकिन उसके अगेंस्ट वो टाइम देते हैं उस फैमिली को जिनके घर पर उनको जगह मिली है। ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान में अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं आती, सारी जिम्मेदारी ले दे के औलाद पे पड़ती है। औलाद बाहर चली गई तो क्या करें, या औलाद अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होगी, क्या करें, या औलाद के पास वो ताकत ही नहीं है कि वो ओल्डर लोगों की देख के करे, तो क्या करें। ये बहुत सारे मसाइल हैं। तो इसके बारे में जब मैंने सुना तो उसके स्टोरी में आके ये पता चला कि वो जो औरत थी जो कि जाके वॉलंटियर वर्क किया करती थी, तो वो एक घर में काम करते हुए गिर गई, तो उसकी कहीं टखने वखने की में ऐसी चोट आ गई कि उसको अब मूव नहीं कर सकती थी 2-3-4 हफ्ते के लिए। तो जो लड़की रहती है इस घर के में, जो कि स्टूडेंट थी, उसने कहा कि मैं क्या आपकी कोई खिदमत कर सकती हूँ इस मामले में? यानी कि तुम्हें अभी ज़रूरत नहीं है, मैंने जो घंटे लगाए हैं दूसरे लोगों के लिए काम करने के, उसमें से मैं कुछ घंटे बता दिया उनको मैंने ऑलरेडी कि मुझे अब ज़रूरत है कुछ अरसे के लिए, 3-4 हफ्ते के लिए, तो वो रिसोर्सेज भेजेंगे ताकि मेरे अपने मामला जो हैं वो 3-4 हफ्ते के सही चल सकें। और वही हुआ कि वो जब घर पे मूव अराउंड नहीं कर सकती थी, तो उस कंपनी जहाँ पे वो टाइम लगा करती थी, उस कंपनी ने किसी और को, लोगों को उनके घर पे भेजा इसकी टेक केयर करने के लिए, ताकि इसका वक्त गुजर जाए। और वो गुजर गए, 3-4 हफ्ते में दोबारा हेल्दी हो गई, तो फिर शुरू गई वही काम करना, टाइम लगाना, कहने कि जितना मैं टाइम उसमें ऐड करूँगी उतने ही बुढ़ापे में मुझे फ़ायदा होगा कि मेरे लिए कोई अवेलेबल होगा वो काम करने के लिए उस ग्रुप में से जहाँ पे मैं टाइम लगा रही हूँ। जो ओल्डर लोग हैं ज़्यादा वो तो दुनिया से चले आते हैं, लेकिन जंगल लोग जब टाइम लगाना शुरू करते हैं तो वो अवेलेबल होते हैं। जब ये ओल्डर हो जाएगी तो वो अवेलेबल होंगे, तो वो आके टाइम लगाएंगे इसकी टेक केयर करने के लिए। तो वो कह रही है अभी मेरे पास टाइम है, मैं काफ़ी टाइम लगाना चाहती हूँ। ये सिस्टम सोचिए आप जरा इसके बारे में। अभी ये इसको टेक्निकल अंदाज में मत सोचिए कि क्या है किस तरह से, लेकिन ये आइडिया सोचिए कि कितना ज़बरदस्त आइडिया है कि ये सिर्फ इस बात पे नहीं है कि कुछ लोग कुछ दो, बल्कि ये कि किस तरह से दिमागी तौर पे लोग तैयार हैं कि वो एल्डर लोगों की, आपके कोई रिश्तेदार नहीं है, आपकी कोई जान पहचान भी नहीं उन लोगों से, लेकिन वो टाइम अपना अवेलेबल करते हैं कि हम जाके वॉलंटियर काम करेंगे और उनके साथ उनकी टेक केयर करेंगे, देखभाल करेंगे। क्योंकि ओल्डर लोगों का सबसे बड़ा जो मसला होता है उनके लिए कोई बातचीत करने वाला मिल जाए तो उनके बारे नयार हो जाते हैं। ओल्डर लोग अकेले रह जाते हैं, तनहा रह जाते हैं, उनके पास आके कोई बैठ के सिर्फ गपशप ही कर ले 1-2 घंटे की, वही उनके लिए बहुत बड़ी नेमत होती है। तो ये सिस्टम वहाँ बना हुआ है। अभी औलाद को बीच में मत लेके आइए, लेकिन जनरल बात मैं कर रहा हूँ कि अगर ऐसा सिस्टम किसी तरह से पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हो तो आप में से कितने लोग उस टाइम बैंक में अपने आवर्स जमा करना चाहेंगे जाके दूसरे लोगों को काम करने के लिए। अब मैं बहरिया की बात करूँ, बहरिया एक पूरा सिटी अपने अंदर, अगर बहरिया के अंदर ऐसा कोई सिस्टम बन जाए
کیونکہ ریچ بھی کرنا، یہاں سے میں کہوں کہ جاؤ جا کے ڈی ایچ اے میں جا کے کام کرو، کسی کے لیے بہت مشکل کام ہے. لیکن اگر یہ ہو جائے کہ بحریہ کے اندر بحریہ کے لوگ، ڈی ایچ اے کے اندر ڈی ایچ اے کے لوگ، کلفٹن کے اندر کلفٹن کے لوگ، اس طرح سے مختلف علاقوں میں وہیں کے لوکل لوگ ہی اویلیبل ہیں، اور وہی جا کے قریب کے میں کیونکہ اویلیبل ہیں وہ جا کے ایسے کام کر سکتے ہیں. تو اگر بحریہ میں لوگ ہیں ایلڈرلی اور مجھ جیسے لوگ، اور ایسا سسٹم بننے میں کامیاب ہو جائے جہاں پر کہ میں جا کے وہ اولڈر لوگوں کا ٹائم گزار سکوں، ان کے کچھ خدمت کر سکوں، ان کے لیے گروسری خرید سکوں، ان کے گھر کے معاملات تھوڑا اسٹیٹ آؤٹ کر سکوں، بات چیت کر سکوں، جو کچھ بھی ہے، تو وہ ان کے کتنے کام آئے گا. اور جب اگر میں کبھی اس حالت کو پہنچا کہ مجھے ضرورت پڑ رہی ہے، تو نیچے کے جنریشن جو آ رہی ہے اوپر ہو کے بحریہ کے اندر، کیا وہ اگر والنٹیئر کرے گی تو میرے کتنا فائدہ ہو جائے گا. اور سسٹم کو اگر اتنا اچھا بنا لیا جائے کہ آپ نے 6000 گھنٹے لگائے اپنے اس ایج میں، آپ کو 6000 گھنٹے تو گارنٹیڈ ہے. اس کے علاوہ بھی اگر مل سکتے ہیں لوگ آپ کو بغیر اپنے کھاتے میں ڈالے پھر بھی آپ کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے بہت لوگ ہوں گے جو کہیں گے ٹھیک ہے اس کا ٹائم تو ہو گیا پورا 6000 گھنٹے کا، میں پھر بھی اس کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ٹھیک ہے اس کی ضرورت ہے اور میں سے تعلق اتنا بن چکا ہے کہ میں اس کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوں. اس میں اگر پیرنٹ بچے بھی آ جاتے ہیں انوالو تو وہ بھی اچھی بات ہے، بچے بھی کچھ کام سنبھالیں، کچھ باہر کے ایسے معاملات کام سنبھالیں، مل کے یہ سوسائٹی ایسے اسٹرانگ ہو کے اولڈر لوگوں کا اتنا اچھا ٹائم گزروا سکتی ہے جو کہ ابھی نہیں گزر سکتا اتنے آسانی کے ساتھ. ابھی تو بچوں پہ ڈپینڈنسی ہوتی ہے، اور جہاں پہ جیسے لڑکیاں ہیں کسی کے اولاد میں، وہ کیا کریں، وہ کس طرح سے ان معاملات کو سنبھالیں، کیونکہ یہاں کی سوسائٹی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کا جو لڑکا ہے وہ آپ اس کے اوپر ذمہ داری ڈال سکتے ہیں اپنے اولڈر ایج کی. لیکن جہاں لڑکیاں شادیوں کی چلی گئیں، ارے بھائی ان کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا معاملہ. یہ بھی ایک عجیب کانسیپٹ ہے، اس کے بارے میں بات کروں گا میں، لیکن ابھی تک کیونکہ بنا ہوا ہے کانسیپٹ، اس کو میں اوور نائٹ چینج نہیں کر سکتا. تو جن لوگوں کی صرف لڑکیاں، ان کی شادیاں ہوں گی لڑکیوں کی، وہ اپنے اولڈر ایج میں کیا کریں. یہ چیزیں ایسی ہیں کمپلیکیٹڈ. اس میں یہ سسٹم جب میں نے دیکھا، میں نے کہا کیا جینیس سسٹم ہے، کس قدر زبردست سسٹم ہے، کیسے اس کو پاکستان میں امپلیمنٹ کیا جائے. آپ اس کے بارے میں رائے دیجئے کہ یہ سسٹم کیا بالکل بکواس ہے یا اچھا ہے، اور کس طرح سے پاکستان میں امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. چھوڑ دیں گورنمنٹ، آپ سوئٹزرلینڈ کی تو گورنمنٹ مینیج کر رہی ہے، وہ پورا ریکارڈ رکھ رہی ہے. یہاں کی گورنمنٹ تو کیا مینیج کرے گی، کیا ریکارڈ رکھے گی. اگر کوئی آرگنائزیشن ایسی بننی شروع ہو جائیں، فار ایگزامپل میں بحریہ میں رہتا ہوں، مجھے اگر موقع مل جائے میں ایسے آرگنائزیشن بناؤں کہ جہاں پر کہ ٹریک کروں، ریکارڈ رکھوں، اور لوگوں کی اس طرح سے معاملات کو ایک دوسرے کو کنیکٹ کرنے میں ہیلپ بن جاؤں، تو کیا لوگ اس طرح کی ہیلپ دینے کے لیے اور ہیلپ لینے کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ سوال ہے میرا آپ سے کہ دینے کے لیے ہیلپ ایلڈرلی لوگوں کو جن کا کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، اور اولڈر عمر میں کیا ہیلپ لینے کے لیے کیا وہ تیار ہوں گے نہیں ہوں گے. اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. پھر اس موضوع پہ بہت بات کرتے ہیں. چلیے جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ.